कंवर, जिस तरह से उमर ने कहा कि सियासी क़यादत को कंसेंसस डेवलप करके आगे बढ़ना चाहिए, और आप नहीं समझते कि ना सिर्फ कौमी क़यादत को बल्कि बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली वो सियासी जमातें जो पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखती हैं, पार्लिमानी तर्ज़ अमल पर यकीन रखती हैं, ख़ुद अरकान असम्बली हैं, हुकूमतों का हिस्सा भी हैं, अपोजिशन का हिस्सा भी हैं, क्या उन सब को मिलकर ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि एक बड़े मौसर तरीके से ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया जा सके, जैसे चल भी रहे हैं? लेकिन सियासी क़यादत की भी भारी जिम्मेदारी होती है। हमने 42 आज जवान जो ऐसे जवान हैं, DGISPR कह रहे थे कि तमाम पुलिस के जवान बिल्कुल यंग थे, तो ये तो बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी सियासत की आदत को अब आगे बढ़ना चाहिए। दुरुस्त बात कर रहे हैं। सियासी क़यादत जब मुत्तहिद होती है, सामने आती है, तो एक सिंबॉलिक उसकी इम्पोर्टेंस जरूर होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मामलात इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हुए हैं। अफगानिस्तान की बात की, हम एक बात ऑलरेडी जानते हैं कि पाकिस्तान की इस टाइम रियासत जो है, जिसने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो हार्ड स्टेट हो चुकी है। इससे कबल अगर आप देखें कि थोड़ी से ही माजी में चले जाए, जब हमने ये देखा कि हमले किए गए पाकिस्तान पर, तो उनका भरपूर जवाब दिया गया और सरहद पार दिया गया, और उसमें कोई रियायत नहीं बरती गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो दहशतगर्द तंजीमें, प्रॉक्सी नेटवर्क हो चाहे, या फिर चाहे जो है ना फंडिंग के जरिए आप किसी भी ऐसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन को उकसा रहे हो, तो अब रियासत ने ये क्लैरिटी के साथ फैसला कर लिया हुआ है कि इनको जवाब दिया जाएगा और भरपूर जवाब दिया जाएगा। जो फिगर्स आ रही है वो कोई छोटी नंबर नहीं है। 42 अफसरान जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर है, और रियासत ने, आपने मालूम होगा कि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि जब अफगानिस्तान वाला वाकया हुआ, बनू में जिस तरह से अटैक हुआ, उसके बाद फिर हमने रिटालिएशन देखी, तो पाकिस्तान ने जो है वो अपने डिफेंस में ऑफेंस किया। तो अभी भी मुझे यही नजर आ रहा है कि हम जो है वो आइदर कि हम ये जो जितनी भी वहां पे प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ एक ऐसा ऑपरेशन हो कि जो कि मैग्नीट्यूड में बड़ा हो, जो कि उनको डिसमेंटल करे। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है कि अगर हमारे पास अगर प्रूव हो जाता है कि ये यहाँ से फंडिंग आई है या इस सरजमीन से कोई एक्टिविटी हो रही है, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माइट बी पॉसिबल कि वहां पे भी टारगेट किया जाए। बट इट्स अगेन वेरी क्रिटिकल एंड वेरी सेंसिटिव एज वेल। बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम तरीन इलाका है, और बलूचिस्तान पर जो है इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ जो आलमी हालात बने हैं, इस टाइम पे सबकी नजरें भी लगी हुई हैं। तो जो भी इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, आज DGISPR की कॉन्फ्रेंस वो एक उस तरफ इशारा थी कि वी आर वेरी क्लियर अबाउट बलूचिस्तान, कि हमने इसके साथ क्या करना है, या यहाँ पे जो बदअमनी फैलाएगा हमने उसके साथ क्या करना है। और यही एक मैसेज है जो कि पॉलिटिकल क़यादत, जो कि आप नुक्ता उठा रहे थे कि पॉलिटिकल क़यादत की तरफ से भी दिया जाना चाहिए, और पॉलिटिकल क़यादत की जानिब से जब यकजहती के साथ ये बात सामने आएगी तो इससे एक मैसेज ये जाएगा कि पूरी कौम जो है हम आवाज है, और वो इस टाइम चाहती है कि बलूचिस्तान में जिसने भी बदअमनी फैलाई उसको जो है ना टेकन टू द टास्क वाला काम होगा कि उसको हम जो है सबक सिखाएंगे। और अभी भी आप देखें जितने भी मामले हैं उसमें हमें क्लैरिटी, जब से जो आसिम मुनीर आए हैं, एक क्लैरिटी नजर आती है कि अगर हमने कुछ करना है तो वो फिर हमने करना है। और इस टाइम पे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरफ इशारा करती नजर आ रही है कि हमने अगर सोच लिया है कि यहाँ पे दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है, वहां पे जो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो रोल है, उनकी जो इजारादारी है इसको कम करना है तो करना है। चाहे हमारे जो फौजी जवान हैं वो इस मुल्क के लिए अपना खून दे रहे हैं, इस धरती के लिए जो है अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन उसका मकसद अल्टीमेटली यही है कि वहां पे बलूचिस्तान अवाम में एक पुरअमन फिजा हो, बलूचिस्तान अवाम जो है वो आजादी के साथ जी सके। और कंवर, सबसे बड़ा अलमिया ये है, DGISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उमर के, उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो बच्चे शहीद हुए हैं इनका ताल्लुक इन्हीं इलाकों से है, इसी बलूचिस्तान से है, इन्हीं अजला से इनका ताल्लुक है। तो वो जो बात आती है कि हम बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान के लिए हम कोई तहरीक चला रहे हैं, वो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। आप नहीं समझते कि ये तो अपनी मौत आप मर जाता है कि जब आप अपने ही बच्चों को उसी नाम पर शहीद कर देते हैं, अपने ही जवानों को उसी नाम पर शहीद कर देते हैं? लुकमान साहब की बात दुरुस्त है। मैंने पहले भी अर्ज की आपसे कि देखें, जो पुलिस है वो पुलिस मकामी अफराद की होती है। चले फौज का जवान तो हो सकता है कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हो, लेकिन पुलिस के जवानों को जब आप हिट कर रहे हैं, जब आप अपने रेलवे ट्रैक्स को हिट कर रहे हैं, जब आप पानी की पाइपलाइन को हिट कर रहे हैं या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे हैं,
مثال کے طور پہ کوئی گاڑی موو ہو رہی ہے اس کو ہٹ کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہاں پہ مقامی لوگ جن کی کوئی کچھ اس سے کاروبار زندگی جڑا ہوا ہوگا یا کچھ کاروبار سے منسلک ہوں گے، آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ کوئٹہ کے اندر جو پشتون علاقے ہیں ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ ساری کی ساری نظر آ رہی ہے۔ لیکن جو دہشت گرد ہوتا ہے نا، دہشت گرد کے سامنے کوئی تمیز نہیں ہوتی، کسی مذہب کی، کسی ادارے کی، کسی اور چیز کی، اس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ اس کی گولی چلنی چاہیے، اس گولی سے خوف پھیلنا چاہیے، کیوس پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گولی چلنے سے خوف جو کیوس ہے اس کے اندر ہی اس کا سروائیول ہے، اور اس نے جہاں سے اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا وہاں سے اس نے شاباش دینی ہے کہ دیکھو مشن جو ہے وہ کامیابی سے میں نے مکمل کر لیا ہے۔ لیکن آپ کتنے ٹائم تک اس اپنے وہ ایک فراڈ کے ساتھ چل سکتے ہیں یا اس چیز کو رہ کے ایک ڈیلوژن کے اندر رہ سکتے ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ کو ایٹ دی اینڈ جب کل یا آج یہ خبریں ملی ہوں گی ان گھرانوں میں بلوچستان کے کہ ان کے بیٹوں کو ان دہشت گردوں نے شہید کیا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پر کیا ان کا رد عمل ہوگا، کیا ان کے جذبات ہوں گے، کیا ان کے تاثرات ہوں گے، کیا وہ ان دہشت گرد تنظیموں کے حق میں بات کریں گے یا ان کے خلاف بات کریں گے؟ اوبیسلی وہ وہی جذبات رکھیں گے جو ڈی جی آئی ایس پی نے جن جذبات کا اظہار کیا یا جس کے اوپر آپ اور میں بات کر رہے ہیں۔ تو دہشت گرد جو ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے اور اس کا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے نقصان پہنچانے کے یا انارکی کیوس پھیلانے کے۔ تو آپ اپنے گھر کے اندر آگ لگا کے اگر آپ یہ کہیں کہ میں اپنے گھر کو بچا رہا ہوں تو اس بات کو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ دیکھنے والی جو آنکھ ہے وہ دیکھ کر خود فیصلہ کرے گی کہ اس کے قول و فعل کے اندر تضاد ہے، یہ نعرہ کچھ اور لگا رہا ہے، عملی طور پہ یہ کچھ اور کر رہا ہے۔ تو یہی ان جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا ایک مسئلہ ہے۔ اور اسی دیکھیں جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہ اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ وہ فرسٹریشن ہوتی ہے، وہ سوری فرسٹریشن کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کے کچھ ایسی ضرور اٹینشن چاہتے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی چیزوں کو ہٹ کیا جائے جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں دوبارہ میڈیا کے اندر توجہ ملے، میڈیا پہ توجہ ملے۔ تو یہ جس طرح سے ڈی آئی ایس پر بتا رہے تھے کہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ وہاں پہ کارروائیاں کر رہی ہیں، ان دہشت گردوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے، وہ بڑا ایک زبردست جملہ بولا کہ وی ول ہانٹ اینڈ ہرٹ یو۔ تو وہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے جواب میں وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری انویسٹمنٹ ابھی زندہ ہے، دیکھیں ہم گراؤنڈ کے اوپر ابھی کر رہے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ان دی لانگر رن یہ چل پائے گا۔ یہ ایٹ دی اینڈ انہیں اس میں شکست ہوگی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بالکل درست کہہ رہے عمر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ان کو